आसनसोल के रविंद्र भवन में आज राज्य सरकार के नए जन कल्याणकारी परियोजना जुबो साथी के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके लिए आज यहां पर एक शिविर लगाया जा रहा है। ये शिविर 26 तारीख तक चलेगी। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के इस नीति परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के रहने वाले 21 साल से लेकर 40 साल तक के युवाओं को अगले 5 साल के लिए हर महीने 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे जुबो साथी का नाम दिया गया है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और आज के इस शिविर में मंत्री मलय घटक, जिला शासक एस पुन्नाबलम, आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास सहित प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। কয়েক হাজার যুবক যুবতী ইতিমধ্যেই লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই প্রকল্পের যে সাড়া, আজকের উপস্থিতি তার উদাহরণ, তার প্রমাণ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি 95টা প্রকল্প চালান। এই প্রকল্পগুলির অন্য যে কটা প্রকল্প, যেমন কৃষক বন্ধু অথবা লক্ষ্মীর ভান্ডার, সেই প্রকল্পের ফর্ম বিলি বা রেজিস্ট্রেশন তারও ব্যবস্থা আজকে এখানে রাখা হয়েছে। সেই প্রকল্পে অনেক মানুষ এসছেন, ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ তার উপকৃত হচ্ছেন বা উপকার পাচ্ছেন। যুবশ্রী প্রকল্প একটি ঐতিহাসিক প্রকল্প। আমাদের রাজ্যে যারা যুবক নাম নিতে এসেছো, কোন জায়গা থেকে এসেছো? আসানসোল নামবাড়ি। বলছি এই ফর্মটা যে দিচ্ছে, এই সুবিধাটা দিচ্ছে, কি বলুন? খুব ভালোই সুবিধা। মমতা ব্যানার্জি খুব ধন্যবাদ করতে চাই সুবিধার জন্য। আমাদের মানে ইয়াং জেনারেশনের জন্য এই সুবিধা দিচ্ছে। মানে এই 1500 টাকা যদি মাসে পাওয়া যায়, পড়াশোনা মাঝখানে হাত খরচা বেরিয়ে যাবে, এর জন্য কি জানাবে তুমি? জানো এটাই যে মানে আমাদের একটা খরচা মানে বেরোতে পারবে না। ইন্টারভিউ গেলাম, পড়াশোনায় একটা খরচা। নাম বলো। অবয় বর্মন। বাড়ি? বাড়ি আসানসোল নামপাড়া। এসেছো? যুবসাথী। কোন জায়গা থেকে এসেছো? বলছি এই যে যুবসাথী প্রকল্পটা যে হয়েছে, যারা এখনো চাকরি পায়নি বা পড়াশোনা করছে, তার মাঝখানে যে টাকাটা পাবে, কি বলবে বিষয়টা, কীভাবে দেখছো? সবার জন্য সেটা ভালো, কারণ অনেকে যদি কম কাজও করছে, যে 4-5 হাজার টাকারও কাজ করে, সেখান থেকে যদি 1500 পাওয়া যায়, তাহলে তাদের ইনকামটাও তো বাড়ছে, যে তারা অন্য আরও এগোনোর জন্য পড়াশোনা করতে পারবে। কি জানাবে তোমার তরফ থেকে? এটা ভালো মানে স্টেপ নিয়েছে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।